Kumbawa minasan, wala pa rin sina JM. Asa na kaya sila? Good evening po. Hi, good evening, Michelle-san. Asa na yung iba? Nakamute kayo, guys. Konbanwa, Sensei Pam. Hi, kumbawa, Jomar-san. Batangas, ano? Lesson 18, ha? Hindi natin Hi. natapos ang lesson 18. And pag natapos natin to, guys, diretso tayo sa exam for lesson 17. Monday. Monday. Lesson 17, unahin natin. Hi. Hi. Okay. I-review muna natin to. Sige daw, i-review. Kasi nandito na si Roel-san at saka si Michelle-san. Absent sila kahapon. Kaya dapat i-review mo. Konbanwa, Sensei. Konbanwa, minasan. Hi, kumbawa, Roel-san. Kamusta kaya yung anak ni Ate Ana? Oo nga. Magbasa muna tayo, guys. Si Roel-san at si Michelle-san ang magbabasa. Si Yamada, siya si Roel-san. At si Santos naman si Michelle-san. Hi. Dozo, Roel-san, ikaw si Yamada. Yamada. Santos Susano. Santos Susano. Miwa. Shomiwa. Shumi. Shomiwa Nan desu ka? nan desu ka? Hi. Tinatanong niya dito kung ano yung hobby ni Santos. Yan yung pattern, guys. No, then Shumi. Michelle-san. Dozo Michelle-san. Tashin desu. Michelle-san. Kaya mag-ano, Michelle-san, magbasa. Tulungan ni. Tulungan ni Bayaw. Michelle-san. Ay, parang busy yata si Michelle-san. Dito tayo kay Jomar. Ikaw na lang mag-partner kay Jomar. Hi. Hi. Sige, ikaw si Santos. Ay, nag-chat po Sensei si Ate Michelle. Nag-chat? Apo. Ay, dito sa Zoom. Apo. Ay, hindi ka marinig, Michelle-san. Ay, okay, Michelle-san. Lipat ka muna ha ng signal. I-wait muna natin si Michelle, guys, para makapag-ano din siya, basa. Nakapagbasa na kahapon si na Jomar, JM. Ayan, okay na po. Hi. Kanina, isa po. Hi, okay na. Naririnig ka na namin, Michelle-san. Hindi naman busy pa. Sige lang. Michelle-san, ito na. Ito ka si Santos. Okay po. Hi. Hindi ko nga naman makita kung maliit. Ito ay Sashin desu. Sashin do. Hi. Roel-san. Donna. Sashin. Tomi. Sashin o. Shashin o. Doraimasu ka? Hi. Sagot naman ni Santos. Dobutsu no. Dobutsu no. Sashin do. Koko ni. Koko ni. Uma. Uma. Maka. Suki desu. Okay do.
Ibig sabihin, tinatanong ni Yamada na kung anong klase ng mga pictures daw yung tinitake mo. Sagot naman ni Santos, usually mga animals daw, dog too. Pero yung favorite niya, I like I like horse. Horse daw yung gusto niyang picturean. Sagot naman ni Yamada, eh, え、え、それは、Moshiroi 面白い、desu 面白い ne. です。ですね。 Moshiroi desu ne. 面白いですね。Mag-chat muna ako guys ha. Hindi pumapasok sina ano eh. Dayan-san, Yomar. Hi. Papatuloy Roel-san, gomenasai, nihon e. 日本、先生。Hi. 日本へ持ってから、Nihon saan na e. ba ako? Kite. Kite kara. Hmm? 日本へ来てから、ah, Uma. 馬、馬の写真を撮られましたか? Hi. Tinatanong niya kung that's interesting. Tapos, tinanong niya kung yan ba yung pinunta mo dito sa Japan? Pag-take ng mga pictures sa mga horse. Sagot naman ni Santos, Michelle-san, Iye. 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 Iman. Nihon, Nihan desu wa. ka. Nihon di Nihan wa. desu wa. Magiging wa na Hindi. siya kasi naging pattern. Nihon de wa. Naka. U. Umao. Umao, Umao. mi. Miru. Kotoka. Kotoga, Kotoka. kotoga, Kotoka. Kotoga. Dekimasen. dekimasen. Sagot niya dito, hindi naman daw, yun lang yung pinunta niya sa Japan. Pero, at saka wala daw kayo siyang mga nakitang mga horse. Naka, umao, kotoga, dekimasen. Wala daw siyang mga horse na nakita, kaya sagot naman ni Yamada na isang Nihonjin, Hokkaido ni Hokkaido ni, ito, hindi ko Umano, mabasa. Hokkaido ni, Uma ba yun, Sensei? horse. Umano, Umano, Hokujo ga, Umano, Hokuju ga, ha, Taksan, 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 Arimasen, Arimas. Arimasyo, Okay, arimasyo. Sabi ni Yamada, marami daw, taksan, maraming horse, maraming uma sa Hokkaido, lugar sa Japan. Sagot naman ni Santos, Konto desu ka. ja, Ja. Natsuyasumi. Matsu. Ya. Atum. Ya. Yasumi, Yasumi. Ko. ni, ni. Ni. Zehi, Desu. Ike desu. ikitai desu. Ikitai desu. Sabi niya dito, honto desu ka? Really? Marami pala daw
courses sa Hokkaido. So, na-shock si Santos. Honto desu ka? Really? Ja, natsuyasumi ni zehi ikitai desu. Sa summer vacation daw, natsu yasumi. Yan ay summer vacation. Sa summer break or summer break, definitely pupunta siya sa Hokkaido. Ikitai desu, I want to go there. Kasi nandito si Tai, di ba? Pag I want, yung ikimas, lalagyan ng tai. Ikitai. I want to go there. Kailan nga siya paalis? O kailan siya pupuntang Hokkaido, minasan? Minasan, naiintindihan niyo yung story? I mean, yung dialogue? My God, my internet. Minasan? Sensei. Hi. Kailan nga aalis? Kailan siya pupunta ng Hokkaido? Kung naiintindihan yung binasa, yan, pupunta siya sa pagdating ng summer break. Natsuyasumi. Minasan? Minasan, am I audible? Naririnig ako. Teka. Copy, Sensei. Copy. Minasan, naririnig ako. Minasan. Hi, naririnig ako, Anasan. Oh, hindi guys. Hmm. How about ngayon, minasan? Minasan. Okay na po. Hi, okay, arigatou gozaimasu. Kailan nga siya aalis ng Hokkaido? Kailan siya pupunta ng Hokkaido? Summer break. Summer break. Hi, Natsu Yasumi. Ano nga yan sa Nihongo? Natsuyasumi. Okay, Natsu Yasumi. Break. Hi, arigatou Rest gozaimasu. day. Hi, kumbawa, Davy-san. Davy-san, kaya magbasa? Kayo, partner kayo ni Ana-san. Hi, okay, parang may ginagawa pa. Okay, mag-proceed na lang muna tayo, minasan. Eto, okay, i-ano na lang natin to, i-review kasi sagutan na natin to kahapon. Sino ang gustong mag-try? Si Jomar. Yung Ray, guys, tenesu, mirasan, wa, tenesu ga, dekimasu. Ibig sabihin, kaya daw ni Mirasan mag-play ng, ano yung tenesu? Tennis. Tennis, okay. So yung pattern dito ay ga dekimasu, meaning I can or I am able to. So yung Mirasan wa tenesu ga dekimasu. Kaya niya daw mag-play ng tennis. How about unten? Unten is drive. Paano din sasabihin na kaya ko mag-drive? I can drive. Unten, Unten wa. unten ga Unten ga. Ikimasu. dekimasu. Very good. Dekimasu. Unten ga dekimasu. How about number 2? Ano yung number 2? Ano yung ryori? Ryori ga. Ryori ga. Dekimasu. Dekimasu. Ano yung ryori? Cooking.
Cooking. Very good. So yung answer, ryori ga dekimasu. Dekimasu. How about number 3? Ano yung pakibasa sa number 3? It's Shuka. Saka. Ay, Soccer. Saka pa rin. Meaning, yan ay soccer. Paano natin siya sasabihin? Saka ga. Hi. Saka ga. Saka ga dekimasu. Okay, very good. Saka ga dekimasu. How about number 4? Pakibasa minasan. Biro ga dekimasu. Okay. Ano yun? Ito, number 4? Ano ba? Ay, Dance. Dansu. Dansu. dansu ga dekimasu. Dansu ga dekimasu. Hi. Dansu ga dekimasu. Minasan, pakibasa. Number 1 to 4. Unten ga. And Onten ga dekimasu. Hi. How about Ryori ga dekimasu. Ryori ga dekimasu. Number 3. Saka ga dekimasu. Saka ga dekimasu. Number 4. Dansu ga dekimasu. Hi. How Farewell about naman daw po, Sensei. si Roel naman daw? Roel-san. Nag-mute. Ay, si Ate Michelle pala. Hi, Michelle-san. Pakibasa, Michelle-san. To yung di kalusay. Onten ga. Fountain ga dekimasu. Hi. Number 2. Ryori ga dekimasu. Ryori ga dekimasu. Hi. Number 3. Saka ga dekimasu. Saka ga dekimasu. Number 4. Daisu ga dekimasu. Okay. Dansu ga dekimasu. Next, we'll proceed. Ito yung Rei, hiragana o. Kakukoto ga dekimasu ka? Kaya mo ba magsulat ng hiragana? Kasi yung nasa picture, guys, nakasmile. So, yung answer dapat, hi, dekimasu. Hi, dekimasu. Hi. Pag dito naman sa second picture, kanji o. Yomo koto ga dekimasu ka? Kaya mo ba magbasa ng kanji? Sagot nga ay naka-sad face. So, ang sa answer Iye. natin, iye. Dekimasen. Dekimasen. Hi. So, yan yung pattern ha. I-try daw yung number 1. Ito. Nag-play siya ng piano. Paano natin sasabihin yan? Piano ga. Piano o. Piano o. Tapos, yung verb niyan ay heki. Hi. Heki. Heki. Ay, sorry. Heku. Magiging heku na kasi nasa dictionary form. Piano o. Heku. Dekimasu ka. Yung pattern na koto ga dekimasu ka. Piano o. Hi. Heku. Kotoga dekimasu ka. Hi. Naka-smiling face siya. So, ang answer? Hi, dekimasu. Hi, Okay. dekimasu. Hi, dekimasu. Hi. Pakibasa nga minasan. Number 1. Dozo. Piano Piano o. o koto ga dekimasu ka. Dekimasu ka. Hi. Hi. Dekimasu. Hi. How about number 2? Hi, Kaya mo ba kaya mo ba daw mag-speak ng Nihongo? Ano natin sasabihin yan? Nihongo. Nihongo wa Nihongo wa. Nihongo. wakarimashita. Nihongo o. Yung speak, Nihongo o. yan ay hanashimasu. Pero sa dictionary form, magiging Nihongo hanasu. Anasu. Nihongo o. hanasu wakarimasu. Yung pattern, hanasu
kotoga. Naso kotoga. Dekimasu. Wakarimasu. Dekimasen. Dekimasu ka? Dekimasu ka? Hi. Sagot naman, nakasad. So yung answer, Iye. Dekimasen. hi. Very good. Iye, dekimasen. How about number 3? Kaya mo ba daw lumangoy? Kasama yung mga isda. Yung langoy, guys, yan ay oyogi. Pero nasa dictionary form, magiging oyogu. I-try daw, Minasan. Koyogo. Hi. Tapos yung pattern. Yogo o. Koyogo. De. Oyogo, Kotoga. kotoga. Koyogo. Dekimasu ka. Okay, dekimasu ka. Anong sagot naman nito ay? Nakasmile. Hi. Dekimasu. Hi. Dekimasu. Dekimasu. Ito guys, sayop to ha. I mean, hindi to tama. Dapat hi, dekimasu. Nakasmile kasi. How about number 4? Biro o. Hi. Nomimasu ka? Kotoga. Dekimasu ka. Nomo mas. Sorry. Nomo kotoga. Nomumasu. Dekimasu ka. Biro o. Nomo Nomo kotoga. kotoga. Dekimasu Dekimasu ka? ka. Hi. Anong sagot pag naka-sad face? Iye. Iye. Dekimasen. Dekimasen. Iye, dekimasen. So, nagkapalit lang yung answer ng 3 and 4, ha? Pakibasa, Minasan. Sinong gustong magtanong? Ay, lahat muna. Hindi natin nabasa yung number 2, no? Tama? Okay, basahin mo na yung number 2 up to number 4. Nihongo o. Nihongo o Nihongo o. hanaso kotoga. Hanaso Dekimasu ka? Hanaso kotoga. Iki. Dekimasu ka. Hi. Iye. Dekimasen. Okay, hi. Iye. Iye. Dekimasen. How about number 3? Oyogo o. Oyo. Kotoga. Oyoko. Ay, Oyogo. oyogo. Kotoga. Dekimasu ka. Oyogo Dekimasu ka. hanaso Hi. kotoga. Dekimasu ka? Iye. Iye. Dekimasen. Dekimasen. Okay, iye. Hi. Dekimasu. How about number 4? Mali. Hi, dapat dekimasu. Nomo. Minasan, hi. Dapat ha, answer sa number 3. Biro. 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 Nomo. Nomo Kotoga. Dekimasu ka? Hi. Ano naman yung sagot? No mo kotoga. Iye, dekimasen. Iye. Dekimasen. Hi, okay. Minasan, naiintindihan kung paano natin gagamitin si kotoga. Ah, Hi, warimashita. Hi, okay. So, ano nga yung meaning ng kotoga sa English? Yan ay, I can. I I can. can. Kaya ko. I can. I can. I can. Or I am I can. able. Hi, kaya ko. I can. I can. Okay, minasan, we will proceed here. Yung example natin, yung Ray, Shinkansen de Shokoji. Pwede ba daw kumain sa loob ng train? Yan yung itatanong mo. Shinkansen de Shokoji ga dekimasu ka? Sagot naman dito sa loob ng open and close parentheses ay hi. So, ibig sabihin yung i-answer mo lang, hi, dekimasu. Pag ano naman guys, iyan naman yung answer dito. Katulad nito, kado de haraimasu. Kado de harau koto ga dekimasu ka? Tinatanong niya kung pwede ba daw gamit ang card sa pagbayad. Yung ATM niya, pwede ba daw? Sagot naman, iye. Dekimasen. Kasi nandito sa open and close parentheses ang iye. So, hindi daw sila tatanggap ng bayad through card. Dapat cash daw. Dapat ano nyo rin ha, i-remember nyo yan. Baka bibili kasi kayo sa mga convenience store kasi hindi sila tumatanggap ng card. Maganda na cash. Okay, minasan, number 1, paano natin siya itatanong? Ryo no heya de. Ryori de. Ano pa natin itatanong? Kayo mag-construct daw.
Iyo no, はい。 Heya de, はい。 Ryori, はい。 Kotoga Ryori. dekimasu ka? Okay, very Toga good. dekimasu ka? Ano yung sagot? Iye. Iye. Iie dekimasen. Okay. Ano yung naintindihan niyo doon, guys? Ryo no heya de ryori koto ga dekimasu ka? Ano nga yung ryo? Dormitory or boarding house. Kasi yung heya, room. Ryori naman, luto. Magluto. Tinatanong niya kung pwede ba daw silang makaluto sa loob ng kwarto sa dormitory nila? Sagot naman, iye, bawal magluto doon. So, iye, dikimasen. Hindi sila allowed magluto sa loob ng dormitory nila. Kaya ba, minasan, nagbasa nga. Maano to dito, Hario? Sa unahan. Ryo no Ay, Heya de ay. Dekimasen ka? Okay, dekimasu. Dekimasu ka? Dekimasu ka? Ano yung sagot? Iie Iye dekimasen. dekimasen. Iye, dikimasen. Ay. How about number 2? Denwa de hekoki no hayaku. Sorry. Yoyaku. I-try niyo lang gawing question. Denwa de, Hi. Eko, Hi. Hiko kino, Heyaku, Kotoga dekimasen ka? Ay, dekimasu ka? Okay, Hi. tapos sagot naman. Dekimasu. Hi, dekimasu. Okay, hi. Dekimasu. Yung tinatanong dito, guys, pwede ba daw siyang mag-book ng ticket niya, plane ticket, gamit ang phone? Denwa, pwede ba daw siya makabook sa phone niya? Sagot naman, Denwa. hi. Hi, Hi. dekimasu. Pwede. Pwede siya makabook ng flight niya. Dekimasu. Pakibasa minasan, denwa. Hiko kino, Denwa Denwa de eko ino Hiko de no Uyaku Hi. Koto nga yaku suruto ga Dekimasu ka? dekimasu ka? Hai dekimasu. Hi, dekimasu. Hi, dekimasu. Next, number 3. Toshokan de jisho o harimasu ka? O, kayo magtanong pala. Gagawin ko na siyang question. Sige, try niyo daw, guys. Gawing question Toshokan number 3. de Hi. Toshokan de De jisho o Hi. kareru kotaka kotaka. Shishoku Ha? Koto ga Kareru futoga. Dekimasu ka? Right. Tinatanong niya kung pwede ba daw, ano nga yung toshokan? Library. Hi, library. Jisho. Jisho ay dictionary. Dictionary. Hi. Tinatanong niya kung pwede ba daw siyang makarimas ng dictionary sa library. Sagot naman, Iie dekimasen. okay. Iye, dikimasen. Pakibasa nga minasan. Dekimasen. Toshokan de. Toshokan. Toshokan de jisho o Hi. Koto ga kareru koto ga dekimasen ka? Dekimasu Iie ka? dekimasu ka? Iie dekimasen. Hi, iye, dikimasen. How about number 4? Oshiro Number 4 ay, Oshiro yan ay hotel. hotel. Hotel.
はい。 hoteru kara, ホテルからhoteru kara, バスで basu de, ここ Kotoga. basu de, koko e Ka. ikimasu ka, はい。 ikimasu, いきます。一個、magiging 一個、ことが、一個ことができますか？ iku koto ga dekimasu ka, So, yung sagot naman, hi. dekimasu, Okay, hi, dekimasu. Tinatanong niya guys kung kaya ba ng bus lang yung sasakyan nila papuntang airport. Saan sila galing? Hotel. Sa hotel. hotel, Hi. So, yan yung tanong niya. Hotero kara, baso de, koko e, ikukoto ga dekimasu ka? Kayong magbasa minasan, hotero kara, hoteru kara, basu, hi, basu de, hi, koko, koko e, koko eko, e, hi, koko e, eko to, ikukoto ikoko ga, toga, ikoko toga, dekimasu ka, hi, ai, arigatou gozaimasu. dekimasu, Hi. Ano nga ano guys, hotel? Ano yung hotel? hoteru, Hotero. Hi. How about the bus? basu, Bus. Basu. basu, Yung airport ay Koku. Koku. koku, Ano naman pag library? kosukan, Sushokan. Yung dictionary? jisho, Jisho. How about phone, cell phone? cellphone, ket, Denwa. denwa, Denwa. Ano naman pag room? heya, Heya. Dormitory. Dormitory of? Hi, Rio. rio, Ano naman pag cooking? Magluto. riori, Ryori o suru. Kasi to do cooking na yan. Ryori o suru or ryori o shimasu. Ano naman pag haraimas? Ito ay to pay. Haraimas. Ano nga yung bumili? To buy? Ang to buy ay araimas, haraimas. Ito to pay. Haraimas. araimas, Haraimas, haraimas. Minasan, wakanimasu ka minasan. Minasan. Hindi ako naririnig. Minasan. Minasan. Opo, sensei, nawawala ka po. Hi. Hindi pa rin ako maririnig ngayon. Naririnig na po. Hi, arigatou gozaimasu. Okay. Nandito na tayo sa second natin na exercise. Yung pattern or yung example, Ray, Donna, Gaiko, Kugo, o Hanashimasu ka? Tinatanong niya dito kung what kind of foreign language, Gaiko, Kugo. Foreign language yung kaya mo daw i-speak, Hanashimasu ka? Kaya sagot naman niya, ay magiging ano siya guys, pag sinatabi nating what kind of foreign language yung kaya mo i-speak, gagamitin natin yung pattern na kotoga dekimasu. So, pag tinatanong mo yan, magiging donna gaiko kugo o hanasu. Ang anashimasu nagiging hanasu. Hanasu kotoga dekimasu ka? Sagot na dito sa open and close parentheses ay ego. Ano yung ego, minasan?
Foreigner. Ha? English. Okay, very good. English. So, yung sagot naman ng kausap niya, ego o hanasu koto ga dekimasu. Yung kaya niya daw i-speak na foreign language ay English. Okay? Minasan, mag-try tayo answer sa number 1. Nan metro burai oyogimasu ka? Ano daw, ilang meters daw yung kaya mong ano yung oyogimasu? Yes. Minasan, Right. ano yung oyogimasu? Yogi. Yogis. Oyogimasu, yan ay swimming. Swim. Oyugi. Ito. Ilan daw yung meters na kaya mong langoyin? Non-metro. Meters. Non-metro. Guray. Guray, ayan ay how long, parang how long or basta yung translation niya sa Tagalog, kung ita-translate ko, ilang meters daw yung kaya mong langoyin. Sagot niya man ay yaku, Yaku. Yaku. yaku mitoru guray, Yaku o nito. Buray. guray. Hay, oyogu. Magiging, yung oyogi, papalitan ng go kasi sa group 2 sila. Dito Uyogi. sa Uyogi. dictionary form. Oyogu, Uyogi. Uyogu. oyogu kotoga dekimasu. Kotoga. Dekimasu. Hi. Sino gusto magtanong, guys, at saka mag-answer? Basahin lang. Number 1. Davis-san, mag-open lang ng, unmute lang ha, kung kaya magbasa. Hi, Roel-san, tsaka si Ana-san. Roel-san, ikaw magtatanong, si Ana-san tong sasagot. Ay. Sakit man ulo ko. Sige daw, Roel-san. Non-metro. 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 Buray. Hi. Oyogu. Oyogu. Kotoga. Dekimasu. Dekimasu. Dekimasu ka? Hi, dekimasu ka? Sagot naman ni Ana-san. O Yaku yaku mitoru. yaku ikuru Mitoru. itori Sulat ko ha. Meter. Mitoru. Meter. Meaning, yaku mituru mitoru guray. iku Mitoru guray. Oyogu. Oyogu. Kotoga. Ana-san. mitu Mitoru guray. Oyogu kotoga. Dekimasu. Ana-san. Oyogu. Oyogu. Koto. Ana-san. Nawala si Ana-san, no?
Koto. Hi. Ito guys, yakumeto no gurai o yogi. O yogo koto ga dekimasu. Yogo koto dekimasu. Dekimasu. Hi. Yung number 2 na tayo. Donna ryori o tsukurimasu ka? Ryori o Gawin na tong question guys. tsukurimasu ka? What kind of food daw yung kaya mo Tempura. lutuin? Hi, tempura. Very good. Tempura daw. Sige daw, gamitin natin yung ito pattern na kotoga. Dekimasu ka? Dozo minasan. Donna. Donna ryori o Hi. Ryori o Hi. choku choku koto ga dekimasu ka? Tsukuru. Magiging tsukuru. Yung ri, papalitan ng ru. Tsukuru. Tsukuru. Choku koto ga chukuri Tsukuru. chukuri Kotoga. koto ga dekimasu ka? Sagot naman, tempura o. Nasaan? Tempura. Donna ryori o chukuri koto ga dekimasu ka? Yung sagot, tempura. Tempura o. Tsukuru Tempura kotoga. o kotoga Dekimasu. dekimasu. Hi. Sinong gustong magtanong at saka yung sasagot? Mag-unmute lang. Hi, Jomar, tsaka si Davey. Ako na lang sasagot. Ako na lang Okay. po, ma'am. Si Davey yung magtatanong, tas si Ruel ang sasagot. Dozo Davey. Donna. Donna Ryori o Hi. Su. Chukuru koto ga dekimasu ka? Su. Koru. Chokoro Kotoga Hi. Dekimasu ka? Hi. Arigatou gozaimasu. Si ano ng Ruel-san ang sasagot? Dozo Ruel. Tempura o tsukuru kotoga dekimasu. Hi. Arigatou gozaimasu. Next, number 3 naman tayo. Don no gorai. Hon o. Dongorai Karimasu Hon o. ka? norimasu. Norimasu ka? Donogurai. Donokurai. Donokurai Hon o Hon o norimasu ka? karu koto ga karu koto ga dekimasu ka? Tinatanong niyo guys kung how long daw kaya mong basahin yung libro. Ano yung sagot niya? Medyo Nijukan. 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 Okay. Ano yung nijukan? 2 weeks. 2 Weeks weeks. ang nijukan. Gawin natin Nijukan. sa pattern guys, yung kotoga dekimasu. Yung number 3. Dozo minasan. Donogurai. Donogurai Hon o Hon o Yung karimasu, kotoga magiging kareru. kareru. Kareru, tas ito yung Don- pattern. Kareru kotoga kotoga niju Tanong mo na. Kareru kotoga dekimasu ka? pero dekimasu ka? Karu koto ga dekimasu ka? Hi. Sagot naman ay nijukan. Nijukan o Kareru Nijukan nijukan kareru dekimasu. Kareru Dekimasu. kotoga dekimasu. Koto ga dekimasu. Hi. Sinong gusto magtanong at saka sasagot? Ay, Hi, si Jomar, tsaka si
Davy. Gojo. Ang magtatanong si Jomar. Sasagot si Davy. Gojo, Jomar. Dono kuray. Hono kareru kotoga dekimasu ka? Hi, anong Davy-san? Nijukan. Hi. Jukan. Kareru. Kareru. De. Koto. Koto. Kotoga. Toga. Dekimasu. Hi. Arigatou gozaimasu. Next, number 4. Nanji made kuruma o tomemasu ka? What time daw? Hanggang kasi nandito si Made. Hanggang anong oras daw yung kuruma? Ano yung sagot? 10 Ju. o'clock. Ju. Yoru, Ju. Joji. yoru. Yoru Joji. Okay, yoru, joji. Ano yung yoru, joji? Ano yung yoru? Sa gabi. Sa gabi, 10 o'clock sa gabi. Paano 10 natin siya o'clock. itatanong, minasan? Nanji made. Yung tomemas, magiging Nanji tomeru. made Hi. tokuru. Kuruma. Nanji made kuruma. Nanji made kuruma o tokoru. Tomeru. Tomemas, magiging tomeru. Sensei, ano po, Chapi? Minasan, chapi. Tomoro tokoru. Chapi ako, minasan. Tokoru kotoga dekimasu ka? Minasan. Minasan. Gomenasai, sensei.